Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mohon izinkan operator 17 Bapak operator Kole dengan nama channel YouTube Soban Colenya di pagi hari ini, tepat-tepatnya di pagi hari ini tanggal 28 bulan 7 tahun 2012, operator 17 Bapak alhamdulillah masih di pasian umur Gusti Allah taala berada di sekitar area kawasan Tol Pastur atau Pasar Mingguan. Ini adalah situasi pasar Tol Pastur Minggu bagi rekan-rekan sahabatku duluku dimanapun Anda berada. Di hari ini alhamdulillah di kawasan Tol Pastur mengenai para pengunjung cukup berantusias untuk mengunjungi kawasan Tol Pastur. Dikarenakan di kawasan Tol Pastur di pagi hari ini dalam rangka mungkin baik yang berada di wilayah barat, utara, timur, selatannya dalam rangka nih silaturahmi, dalam rangka ngabimbing amanah, dalam rangka juga berpariwisata sambil jalan-jalan, sambil mengondisikan bermacam-macam makanan kuliner. Selain makanan kuliner juga bermacam-macam kebutuhan sehari-hari, baik pakaian, minuman, sayuran ada di kawasan Tol Pastur. Silakan aja kepada rekan-rekan sahabatku dulurku barayaku. Assalamualaikum Bu Haji, kumaha daramang Bu Haji? Bu Haji kumaha daramang? Alhamdulillah di pagi ini Bu Haji mudah-mudahan sehat selalu nih. Kebetulan Bu Haji di pagi ini lagi jalan-jalan sambil jajan ya. Dikarenakan di pasar kawasan Tol Pastur mengenai jajanan cukup enak-enak ya Bu Haji ya. Enak-enak dan cukup murah ya, meriah ya. Terima kasih Bu Haji yang telah mengunjungi kawasan Tol Pastur di pagi hari ini. Mudah-mudahan Bu Haji sehat selalu Bu Haji dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya, mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bu Haji beserta rekan-rekan yang lainnya yang berada di kawasan. Di sini juga disediakan bermacam-macam menu makanan ya. Barangkali rekan-rekan sahabat kudu di sini ada awuk nih. Barangkali yang senang awuk datang aja seminggu sekali ke kawasan Tol Pastur nih. Di sini bermacam-macam, selain awuk bermacam-macam aneka makanan, aneka rasa, aneka ragam, aneka bentuk dan aneka harga mungkin ada di kawasan Tol Pastur. Jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Dikarenakan di kawasan Tol Pastur bermacam-macam menu makanan, bermacam-macam kebutuhan sehari-hari ada di kawasan Tol Pastur. Sambil berpariwisata dan sambil jajan cik Bu Haji teh mata. Mudahan Bu Haji sehat selalu lah. Pokoknya kawasan Tol Pastur mantap di hari ini, dan mengenai 819-nya juga alhamdulillah terpantau saat ini. Terpantau mengenai 819-nya TKA, 815-nya mendukung, dan alhamdulillah mengenai lombok-lombok atau arus lalin atau orang yang berbelanja atau berbondong-bondong sambil berpariwisata. Terima kasih Bu Haji. Tapi jangan lupa Bu Haji nanti like and subscribe YouTube Soban Colenya ya. Mudah-mudahan membawakan berkah bagi kita semuanya. Baik kepada rekan-rekan sahabatku dulurku barayaku dimanapun Anda berada, barangkali membutuhkan bermacam-macam kebutuhan sehari, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke kawasan Tol Pastur sambil berpariwisata ke kawasan Tol sambil jajan cek Bu Haji teh mah. Silakan aja, dikarenakan bermacam-macam makanan atau menu makanan ada di kawasan Tol Pastur. Jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Di sini bermacam-macam kebutuhan, baik makanan, minuman, sayuran ada di kawasan Tol Pastur. Sambil berpariwisata ke kawasan Tol Pastur di sini juga bermacam-macam nih. Silakan aja datang aja ke kawasan Tol Pastur seminggu sekali. Jangan ragu, jangan sungkan, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Ini adalah rekan-rekan sahabatku di kawasan Tol Pastur Pasar Mingguan nih. Bagi rekan-rekan seminggu sekali datang aja ke kawasan Tol Pastur sih, sambil berjalan-jalan, sambil mengondisikan bermacam-macam kebutuhan. Silakan aja, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Mudah-mudahan kepada rekan-rekan sahabatku dulurku barayaku dimanapun Anda berada, baik yang berada di wilayah barat, utara, timur, selatannya, yang sedang menjalankan aktivitas di sekitaran kawasan Tol Pastur, mudah-mudahan diberikan keselamatan dan kesehatan selalu dalam menjalankan aktivitasnya. Mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali yang senang gudeg atau krecek bermacam-macam makanan nih atau nasi nih sambil beristirahat, di sini disediakan tempat nih, tempat duduk. Silakan aja, datang aja ke kawasan Tol Pastur nih. Di sini bermacam-macam menu makanan nih sambil beristirahat, sambil mengondisikan atau melihat pemandangan alam kawasan Tol Pastur. Di sini disediakan ada lotek ya Bu Haji ya. Lotek itu apa Bu? Lotek karena di Jawa pecel.
Oh, barangkali yang senang pecel nih, ada di kawasan Tolfastur seminggu sekali Bu Haji ya. Silakan aja datang aja ke kawasan Tolfastur seminggu sekali. Jangan ragu, jangan sungkan nih mengenai harga cukup terjangkau. Silakan aja datang aja ke kawasan Tolfastur. Terima kasih Neng yang telah berbelanja atau mengunjungi kawasan Tolfastur seminggu sekali. Mudah-mudahan Neng sehat selalu Neng dalam menjalankan aktivitasnya. Mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah. Tapi jangan lupa mohon bantuannya nanti like and subscribe YouTube Soban Colenya. Mudah-mudahan membawakan berkah bagi kita semua. Bagi yang berkenan, bagi yang tidak berkenan, no dapat. Kepada rekan-rekan sahabatku, dulurku, barayaku dimanapun Anda berada, baik yang berada di wilayah barat, utara, timur, selatannya, barangkali seminggu sekali datang aja ke kawasan Tolfastur sambil berpariwisata, sambil mengondisikan bermacam-macam menu makanan atau membeli oleh-oleh makanan yang berada di kawasan Tolfastur. Selain makanan, di sini juga bermacam-macam kebutuhan sehari-hari. Ada beras, ada sayuran, ada di kawasan Tolfastur. Bermacam-macam kebutuhan buah-buahan juga ada. Silakan aja. Selain bermacam-macam kebutuhan makanan atau pokok, ada kebutuhan untuk sehari-hari, bermacam-macam pakaian nih. Baik untuk pakaian wanita atau pakaian anak-anak atau orang dewasa, ada di kawasan Tolfastur. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke kawasan Tolfastur seminggu sekali. Dikarenakan di kawasan Tolfastur bermacam-macam kebutuhan sehari-hari, baik makanan, minuman, sayuran, buah-buahan, ada di kawasan Tolfastur. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke kawasan Tolfastur. Terima kasih kepada para pengunjung yang telah berkunjung untuk di pagi ini ke kawasan terus. Rumah Bu Haji Daramang Bu Haji. Alhamdulillah nun Bu Haji Damang eta yang diharapkan oleh operator 17 dan sing sarehat tah. Silakan aja kepada rekan-rekan sahabatku, dulurku, barayaku dimanapun Anda berada. Barangkali membutuhkan bermacam-macam kebutuhan sehari-hari, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke kawasan Tolfastur seminggu sekali. Dikarenakan di kawasan Tolfastur bermacam-macam kebutuhan ada di kawasan Tolfastur. Jangan ragu, jangan bimbang dengan syarat membawa duit anu gede. Sok nu daragang tah di barelian supaya barungaheun ari ngabungakeun mamanawian ibadah, ari natepan jeung salat ma'adal suka wajiban. Eta mah bade dilaksanakeun bade mangga, terserah diri masing-masing. Terima kasih kepada para pengunjung yang telah berkunjung di pagi hari ini, baik yang pengunjung yang berada di wilayah barat, utara, selatannya. Mudah-mudahan di pagi hari ini semuanya cing bararungah tah, cing disarehatkeun tah ku Gusti Allah Taala tah. Baik kepada rekan-rekan sahabatku, dulurku, barangkali membutuhkan bermacam-macam kebutuhan kuah kue tah, ada di kawasan Tolfastur. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu. Pak, kumaha Pak Daramang Pak? Wah, di sini juga tersedia kopi coy ya, Pak. Silakan aja datang aja ke kawasan Tolfastur seminggu sekali. Jangan ragu, jangan bimbang. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu Pak. Mudah-mudahan dalam menjalankan aktivitasnya, mudah-mudahan ada dalam. Pokoknya kawasan Tolfastur mantap dalam nam. Baik kepada rekan-rekan sahabatku, dulurku, barayaku dimanapun Anda berada, barangkali membutuhkan bermacam-macam kebutuhan sehari-hari, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke kawasan Tolfastur. Selain makanan, minuman, bermacam-macam kebutuhan sehari atau bahan pokok ada di kawasan Tolfastur. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke kawasan Tolfastur. Mudah-mudahan setelah melihat channel YouTube Soban Colenya, banyak yang berkunjung ke kawasan Tolfastur sambil berpariwisata, sambil beristirahat, sambil mengkondisikan bermacam-macam menu makanan nih. Di sini juga disediakan nih bagi rekan-rekan sahabatku, dulurku, bayaku dimanapun Anda berada, baik yang berada di wilayah barat, utara, timur, selatannya, barangkali membutuhkan bermacam-macam kebutuhan sehari. Jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan, tinggal datang aja ke kawasan Tolfastur dengan syarat membawa duit anu gede. Sok nu daragang tah di bareulian supaya barungaheun ari ngambungakeun mamanewan ibadah. Ayeuna teh pancing salat mah adalah satu kewajiban, eta mah bade dilaksanakeun bade bangga. Terserah diri masing-masing, tapi mun saya mah dilaksanakeun. Terima kasih Bu Haji, Neng Haji yang telah berkunjung untuk berbelanja ke kawasan pasar mingguan. Mudah-mudahan Neng Haji sehat selalu Neng Haji dalam menjalankan aktivitasnya, mudah-mudahan ada dalam lindungan. Mudah-mudahan setelah melihat channel YouTube Soban Colenya, banyak yang berkunjung setiap minggu ke pasar mingguan. Silakan aja, jangan ragu, jangan bimbang. Dikarenakan di hari Minggu ini kebetulan mengenai 815-nya mendukung, mengenai 819-nya juga TKA aman, tertib, dan terkendali nih. Silakan aja, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke pasar mingguan. Barangkali di sini juga ada promosi Yongmar nih.
Barangkali rekan-rekan membutuhkan bermacam-macam kebutuhan beras atau jajanan atau bahan kebutuhan sehari-hari, ada di kawasan Tol Pastur. Di sini ada pemotongannya Pak ya. Ada pemotongan harga, silakan aja, jangan ragu, jangan bimbang. Jangan lupa juga nanti mohon bantuannya kepada rekan-rekan sahabatku, dulurku, barayaku dimanapun Anda berada. Barangkali berkenan silakan like and subscribe YouTube Soban Colenya. Bagi yang tidak berkenan, no 86. Baik kepada rekan-rekan sahabatku, dulurku, barayaku, barangkali yang senang kicimpring nih, silakan aja, datang aja ke kawasan Tol Pastur seminggu sekali. Terima kasih Bu Haji yang telah membeli bermacam-macam kebutuhan sehari-hari Bu Haji. Mudah-mudahan Bu Haji sehat selalu Bu Haji dalam menjalankan aktivitasnya. Mudah-mudahan ada dalam. Kepada rekan-rekan sahabatku, dulurku, barayaku dimanapun Anda berada, baik yang berada di wilayah barat, utara, timur, selatannya, silakan aja, datang aja ke kawasan Tol Pastur sambil berpariwisata, sambil mengondisikan, sambil beristirahat, sambil mengondisikan bermacam-macam menu makanan. Di sini juga tersedia bermacam-macam menu makanan, baik makanan ringan maupun berat, ada di kawasan Tol Pastur. Silakan aja. Di hari ini juga mungkin diadakan cek kesehatan ya Bu Nenggelis ya. Di sini seminggu sekali ada cek kesehatan. Nah, silakan aja, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Dikarenakan kesehatan adalah modal paling utama atau paling wahid nih. Seandainya mungkin tidak sehat, itu yang tidak diharapkan ya. Mudah-mudahan semuanya sing sarehat lah, supaya biasa menjalankan aktivitas sehari-hari. Tapi jangan lupa Nenggelis cek like and subscribe YouTube Soban Colenya. Mohon bantuannya bagi yang berkenan, bagi yang tidak berkenan, no 86. Baik kepada rekan-rekan, di sini gratis ya cek kesehatan. Barangkali rekan-rekan sahabatku, dulurku, barangkali mengenai cek kesehatannya mungkin tekanan darah gratis ya, cek darah, asam urat, kolesterol, dan cek lengkap lah. Silakan aja, datang aja ke kawasan Tol Pastur di hari ini. Mungkin di hari ini semuanya yang sedang menjalankan aktivitasnya mudah-mudahan sehat selalu nih. Dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah. Baik kepada rekan-rekan sahabat dulurku, barayaku dimanapun Anda berada, baik yang berada di wilayah barat, utara, timur, selatannya, silakan aja, datang aja seminggu sekali ke kawasan Tol Pastur. Dikarenakan di kawasan Tol Pastur bermacam-macam kebutuhan, baik sandang, papan, minuman, bermacam-macam kebutuhan, isi beteng, isi patuangan, isi kadut, isi jalur tengah, ada di kawasan Tol Pastur. Jangan sukan-sukan, jangan ragu-ragu, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Barangkali yang senang kupat tahu di sini disediakan bermacam-macam kupat tahu. Terima kasih yang telah berkunjung atau berbelanja atau mengunjungi kawasan Tol Pastur seminggu sekali. Terima kasih Nenggelis ya, anak-anak yang telah berkunjung untuk berbelanja ke kawasan Tol Pastur. Silakan aja di sini juga sambil sambil mengondisikan bermacam-macam kebutuhan atau membeli oleh-oleh di kawasan Tol Pastur. Tapi dengan syarat membawa duit anu gede. Sok udah dagang tah di baru lihat supaya baru ngaheun ari ngabungakeun mamanayan ibadah. Ayeuna teh pancing salat mah adalah satu kewajiban. Eta mah bade dilaksanakeun bade mangga terserah diri masing-masing. Silakan aja, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Barangkali yang membutuhkan bermacam-macam kebutuhan perabot nih, silakan aja di sini bermacam-macam kebutuhan sehari-hari. Ada yang Nenggelis ya, ada di kawasan Tol Pastur seminggu sekali. Dikarenakan di kawasan Tol bermacam-macam kebutuhan, baik sandang, papan, minuman, bermacam-macam kebutuhan, baik makanan, minuman juga ada di kawasan. Pokoknya kawasan Tol Pastur top 86 datang aja ke kawasan Tol. Tapi jangan lupa Nenggelis nanti like and subscribe YouTube Soban Colenya. Mudah-mudahan membawakan berkah bagi kita semua. Terima kasih bagi yang berkenan. Baik kepada rekan-rekan sahabatku, barangkali membutuhkan bermacam-macam kebutuhan pakaian, bermacam-macam kebutuhan pangsit ayam pedas ya Bu ya. Silakan aja, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Barangkali yang senang nog telur asin ya Bu Haji, datang aja ke kawasan Tol Pastur seminggu sekali. Dikarenakan di kawasan bermacam-macam kebutuhan, isi pejit, isi beteng, isi patuangan, isi kadut, isi jalur tengah ada di kawasan Tol Pastur. Dengan syarat membawa duit ya ke kawasan Tol Pastur supaya anu diperyaugikeun kekengengannya. Lamun teu mawa duit mah moal kengengnya Bu Haji. Silakan aja, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Terima kasih kepada para pengunjung yang telah berkunjung untuk berbelanja ke kawasan Tol Pastur. Mudahan para pengunjung, baik para pedagang juga, mudahan setiap harinya diberikan kesehatan selalu nih. Dikarenakan kesehatan adalah modal paling utama atau paling wahid. Seandainya tidak sehat, itu yang tidak diharapkan. Mudahan cing sarehat lah, supaya biasa menjalankan aktivitas sehari-hari dan mencari sinyal-sinyal kehidupannya. Anu ageng, anu barokah, anu dipika doa Allah Subhanahu wa taala.
Baik kepada rekan-rekan sahabatku, duruku, barayaku dimanapun Anda berada. Barangkali membutuhkan bermacam-macam kebutuhan, baik sandang, papan, minuman, bermacam-macam kebutuhan sehari-hari. Seminggu sekali datang aja ke kawasan Tol Pasur. Dikarenakan di kawasan Tol Pasur bermacam-macam pakaian, bermacam-macam kebutuhan makanan, baik makanan berat atau ringan ada di kawasan Tol Pasur. Jangan ragu, jangan bimbang dengan syarat membawa duit anu gede. Sok udah dagang tah di barelian supaya baru ngahan tah. Ringa bungakeun memandukan ibadah, ayeuna teh pancing salat mah adalah satu kewajiban. Eta mah bade dilaksanakan. Barangkali yang senang snack apa deh itu? Snack. Silakan aja datang aja ke kawasan Tol Pasur seminggu sekali ya. Dikarenakan di kawasan Tol Pasur bermacam-macam kebutuhan usi pejit, usi betel, usi patuangan, usi kadut lah. Ada di kawasan Tol Pasur dengan syarat membawa duitnya ke kawasan Tol Pasur supaya anu digalalihanna ta supaya baru ngaheunnya sok digalalihan udah ragang ta supaya baru ngaheun ta. Tapi jangan lupa nang gelis ta like and subscribe YouTube Soban Colenya bagi yang berkenan, bagi yang tidak berkenan 086. Pokoknya kawasan Tol Pasur top 86. Baik kepada rekan-rekan sahabatku, barangkali yang senang kicimpring ta datang aja ke kawasan Tol Pasur. Bagi yang senang makanan apa Bu Haji, Neng Haji, datang aja ke kawasan Tol Pasur seminggu sekali ya. Dikarenakan di kawasan Tol bermacam-macam menu, baik makanan, minuman, baik menu makanan berat atau ringan ada di kawasan Tol Pasur. Jangan ragu, jangan bimbang. Selain menu makanan, bermacam-macam kebutuhan sehari-hari ada juga, baik sayuran, minuman, buah-buahan ada di kawasan. Terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan banyak berkunjung setelah melihat channel YouTube Soban Colenya. Baik kepada rekan-rekan sahabatku, barangkali yang senang rujak nih, silakan aja datang aja ke kawasan Tol Pasur. Terima kasih Bu Haji, Neng Haji yang telah berkunjung untuk berbelanja ke kawasan Tol Pasur. Mudah-mudahan kawasan Tol Pasur seminggu sekali banyak yang berkunjung untuk ke kawasan Tol Pasur sambil melihat pemandangan atau berpariwisata. Dikarenakan pemandangan begitu indah, begitu cantik, begitu mesra. Disilakan aja datang aja ke kawasan Tol Pasur. Baik kepada rekan-rekan sahabatku, duruku, barayaku dimanapun Anda berada, barangkali membutuhkan bermacam-macam kebutuhan sehari-hari sambil berjalan-jalan, sambil berpariwisata, datang aja ke kawasan Tol Pasur. Dikarenakan di kawasan Tol Pasur bermacam-macam kebutuhan, baik sandang, papan, minuman, bermacam-macam kebutuhan sehari ada di kawasan Tol Pasur. Jangan ragu, jangan bimbang, datang aja ke kawasan Tol Pasur nih. Terima kasih kepada para pengunjung yang telah berkunjung untuk berbelanja ke kawasan Tol Pasur. Mudahan para pengunjung, baik para pedagang dan pembeli juga, mudahan cing disarehatkeun tah, cing digarampangkeun ngalah rezekina anu ageng, anu barokah, anu dipikeun ka Allah. Terima kasih adik-adik, rekan-rekan sahabatku yang telah berkunjung untuk mengunjungi kawasan Tol Pasur nih. Mudah-mudahan kawasan Tol Pasur banyak yang berkunjung seminggu sekali sambil berjalan-jalan, sambil mengondisikan bermacam-macam kebutuhan. Silakan aja datang aja ke kawasan Tol Pasur. Pada rekan-rekan sahabatku, dulurku, barayaku dimanapun Anda berada, barangkali membutuhkan bermacam-macam kebutuhan sehari-hari, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke kawasan Tol Pasur. Dikarenakan di kawasan Tol Pasur bermacam-macam kebutuhan sehari-hari, baik sandang, papan, minuman, bermacam-macam kebutuhan ada di kawasan Tol Pasur. Jangan ragu, jangan bimbang, datang aja ke kawasan Tol Pasur seminggu sekali. Dikarenakan di kawasan Tol Pasur bermacam-macam kebutuhan sehari, baik sandang, papan, minuman, bermacam-macam menu makanan, baik menu makanan berat atau ringan ada di kawasan Tol Pasur. Jangan ragu, jangan bimbang, datang aja ke kawasan Tol Pasur ya Bu Haji. Mudah-mudahan Bu Haji sehat selalu Bu Haji. Mudah-mudahan Bu Haji dalam menjalankan aktivitasnya, Bu Haji mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali yang senang ini untuk kebutuhan sekolah ya, ada di kawasan Tol Pasur seminggu sekali. Datang aja, jangan ragu, jangan bimbang, dengan syarat membawa duitnya ke kawasan Tol Pasur. Seandainya tidak membawa duit mungkin hampa ke pasar. Ya, makanya sebelum ke kawasan Tol Pasur persiapan dulu sinyal-sinyal kehidupannya yang kuat nih, supaya apa yang dibutuhkan mungkin terkondisi dengan sempurna 8 genap. Terima kasih. Baik kepada rekan-rekan sahabatku, duluku, bayaku dimanapun Anda berada, barangkali membutuhkan bermacam-macam kebutuhan sehari, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke kawasan Tol Pasur seminggu sekali. Dikarenakan di kawasan Tol Pasur bermacam-macam menu makanan nih, cukup tersedia, cukup komplit, baik makanan berat maupun ringan. Datang aja ke kawasan Tol Pasur. Alhamdulillah yang terpantau, yang termonitor oleh operator 17 Papa di pagi hari ini terpantau mengenai para pengunjung cukup berantusias untuk mengunjungi kawasan Tol Pasur nih. Dikarenakan di kawasan Tol Pasur
bermacam-macam kebutuhan, baik sandang, papan, minuman, bermacam-macam kebutuhan, isi beteng, isi patuangan, isi kadut ada di kawasan Tol Pastur. Jangan ragu, jangan bimbang, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Mudahan kawasan Tol Pastur banyak yang berkunjung berantusias untuk mengunjungi kawasan Tol Pastur nih. Dikarenakan di kawasan Tol Pastur bermacam-macam kebutuhan disediakan. Jangan ragu, jangan bimbang, dengan syarat membawa duit ke kawasan Tol Pastur supaya udah ragang di barelian supaya baru nyakanya aing ngabungakeun mamanawean ibadah. Ayeuna tapan jeung salat mah adalah satu kewajiban, eta mah bade dilaksanakeun bade bangga, terserah diri masing-masing. Tapi mun saya mah dilaksanakeun dikarenakan suatu kewajiban. Pokoknya kawasan Tol Pastur Bu Haji, Pak Haji top 8 genap bade top mah top 8 genap. Tapi jangan lupa nanti mohon bantuan like and subscribe YouTube Soban Solehnya ya. Mudah-mudahan membawakan berkah bagi kita semuanya. Terima kasih kepada para pengunjung yang telah berkunjung untuk mengunjungi kawasan Tol Pastur seminggu sekali maupun tiap hari juga tidak mengata. Kalau berkunjung mah itu terserah diri masing-masing lah. Silakan aja, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Mungkin cukup sekian dulu peliputan operator 17 Papa, operator Kolet dengan nama channel YouTube Soban Solehnya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam peliputan atau penyampaiannya. Kepada yang melihat nanti setelah melihat channel YouTube Soban Solehnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tujuan operator 17 Papa meliput pasar mingguan Tol Pastur. Mudah-mudahan setelah melihat banyak yang berkunjung untuk mengunjungi dikarenakan disediakan bermacam-macam kebutuhan, baik pakaian, minuman, sayuran, bermacam-macam menu makanan ada di kawasan Tol Pastur. Jangan ragu, jangan bimbang, dengan syarat membawa duit. Dengan tidak mengasah rahmat, dikarenakan operator 17 Papa ada 5 titik lagi yang harus dilaksanakan di pagi hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudahan kawasan Tol Pastur banyak yang berkunjung untuk mengunjungi kawasan Tol Pastur seminggu sekali atau tiap hari. Silakan aja sambil berbelanja. Dengan tidak mesti rasa hormat menizin operator 17 Papa standby monitor. Nanti perkembangan demi perkembangan tentang kehidupan operator 17 Papa dan tentang perjalanan pasar mingguan Tol Pastur saya akan di 8 tujukan 86. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.